Ayan, oh, may pa-welcome si Apo. 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 Dali bisita Ate Marty. Opo. Sige ka mo tugtog. Tugtog ka man daw, Apo. Yan, oy, pa-welcome kay Red Noveno. Pagbaba nung doon, yung VIP ba? I-ano natin, Apo. Masayaw kayo, Apo, ha? Matugtog ka, masayaw tayo, Apo, ha? Ayan, oh. Masayaw si Apo. Ayan. Daddy, bilis. May pa-welcome sa'yo. Nasaan na isa? Yun doon sa baba. Ayan, oh. Masayaw sila ni Apo. Tagal naman to ni Red Noveno. Daddy, may pa-welcome sa'yo si Marty. Si Marty Marts. Dali. Oh. Yan na, sasayaw na si Red Noveno. May pa-welcome. Tagal naman bumaba. Daddy, may pa-welcome sa'yo si Marty. Oh, may pa-welcome sa'yo si Marty. Si Apo. Oh. Ah, si Apo. Grabe, oh. 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 Ay, grabe, oh. Tama daw, sabi ni Apo, oh. Oh. Ayos.